हेलो फ्रेंड्स एटा मो चैनल रे गोटे थर्ड ब्लॉग होगा जाऊँगी आ थर्ड ब्लॉग रे कौन देखिए आप ना चिलिका आउ पक्षी अभयारण्य आउ तार गेस्ट हाउस गुड़ाक टोटाल मुझे देखा जाऊँगी आउ तार केमी जी ब्रह्मपुर आसिले केमी जी या भुवनेश्वर आसिले केमी जी बर्तमान मुझे ब्रह्मपुर सैड आसक जाऊँगी आउ से रास्ता देकी आम चिलिका को केमी जीवा आउ चिलिका जाकि तार पक्षी अभयारण्य टोटाल फुटेज आउ तार गेस्ट हाउस टोटाल फुटेज मुझे आज देखा जाऊँगी। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा आ वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आप चैनल को सब्सक्राइब न कर प्लीज सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करने से बेल बटन को दबाई देवे। तो चलतु आउ कि देरी न करी चलतु चिलिकार टोटाल फुटेज मुझे देखा जाऊँगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो फ्रेंड्स फाइनल में आसिक पहुँच जाए चिलिका आउ चिलिका आप देखिपे तो मुझे फुटेज देखीदेवी केमी कौन नजारा अच्छी पक्षी आसा टाइमटा बर्तमान हो जाए धीरे धीरे बाहर भी टूरिस्ट आसुँच तो आप भी जब चाहती ये आसपारे बहुत सस्तार सबकि मिल जाऊँगी आगुरी तो किसी माने सुविधा किसी नाला तो आम टॉयलेट फॉयलेट होगा आउ दुकान बजार किसी ना कि सब फाइनाल सब टोटाल हो जाए पक्षी सब धीरे धीरे आसिया स्टार्ट कले फरेनर में जो फरेन जो पक्षी आसुँच लोकाल भी जितक पक्षी थे सब जगह ठीक ठाक अच्छा कितु अन्य आड़ू भी बाहर सब आसिले शीत दिने खास कर पिकनिक स्पॉट जब खोजा मैंने भल नेचुरल फोटोग्राफी या बोलो नेचुरल प्लेस मंगलागोडी ही ठीक हम मंगलागोडी प्रकृति निवास चलते देखा केमी कौन नजारा अच्छी आ प्लीज जब वीडियो को देखिए चैनल को सब्सक्राइब न कर प्लीज सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करने से बेल बटन को दबाई दे कहीं टेक्निकल सहित एमती ब्लॉग वीडियो सदाबले मुझे नहीं आसवि तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जमी करेंगे तो चलते देखा वीडियो गुड़ा केमी कौन हो चिलिकार टोटाल नजारा।
ଆପଣ ଏଠି ମଙ୍ଗଳାବାଡ଼ି ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ଭିତରକୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ ବହୁତ ଜାତିର ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଡଙ୍ଗା ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତ ଆପଣ ଯେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଧରିକି ଆସିଲେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବୁଲି ପାରିବେ 800-900 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ପର୍ ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ରେ 4ରୁ 6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ପର୍ ଟ୍ରିପ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 800-900 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଫରେନର୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିକି ଯଦି ସନସେଟ୍ର ବି ପିକ୍ଚର ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ କେତେ କ'ଣ ନଜାରା ଭଲ ଅଛି ଏଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣ ମାନେ 2-4 କିଲୋମିଟର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ପାରିବେ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଚିଂ ଟାୱାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରଟେ ତ ତା ଉପରେ ରହିକି ବି ଆପଣ ବାଇନାକୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଆସିବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ପୁରା ନଜାରା ପୁରା ଠିକ୍ ରହିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବେଟର୍ ରହିବ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ସବୁବେଳେ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଟର୍ ରହିବ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ନଳବଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ या बही पढ़ापढ़ी करते जो नलबल जो कहती ये जो गछ गुड़ाक एक्चुअली नल कहती या जो टोटाल बहुत सारा अच्छे सब नलबण कहती ओके चारिआडे भी यही जो यही भितर ही जितक फरेनर पक्षी मैंने आसता यही भितर ही रही था यहाँ माने आम टोटाल इंडिया टोटाल बड़ वेटलैंड हूँ ये गुटिक आप जानी आउ सब बड़ ह्रद भी एगुटिक चिलिका ये भितर को टिके गला मैंने चिलिका टोटाल जितक भी अच्छी सब जगह लुणी पानी जुआर बेले टोटाल लुणी पानी हो जाए यही ब्लॉग जब आपको भल लगी यही प्रकार जब वीडियो आप देखा चाहते प्लीज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आ वीडियो कौन भल लगे प्लीज कमेंट करके सियोर कहे से पर्यंत मैंने देखा आउ गोटे नुआ वीडियो आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे पुणी आउ गोटे जो चिलिका ब्लॉग पार्ट 2 देखा चाहते प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब सियोर करूँ सब्सक्राइब आप करना प्लीज सब्सक्राइब जमी करेंगे तो देखा आउ गोटे नुआ वीडियो